দীর্ঘ 2 বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিবেশ বান্ধব ফ্যাশন জগতে অভিনব পোশাক তৈরি করে আসছে তিতলিয়া ফ্যাশন স্টুডিও। গত বছরের মতো এবছরও সম্প্রতি নিউ টাউনের রবীন্দ্র তীর্থে তারা আয়োজন করেছিল পরিবেশ বান্ধব পোশাকের ডিজাইন কার্নিভাল। সংস্থার 3 কর্ণধার ও ডিজাইনার আশা, তসনিম, জয়ী সহ অন্যান্য প্রতিভাবান ডিজাইনাররা মডেলদের মাধ্যমে নিজেদের কালেকশন উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। পরিবেশ বান্ধব ফ্যাশনকে মানুষের কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ছিল টক শো, যেখানে উপস্থিত ছিলেন আইপিএস দেবাশিস সেন, পাউলিন, প্রফেসর অনামিকা দেবনাথ, ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, ঋতুরায় আচার্য, রুবি রায় প্রমুখ। শহরে পরিচিত মডেলের মাধ্যমে নিজেদের কালেকশন তুলে ধরেন স্নেহা, অর্পিতা, রাজদীপ, পূর্বা, প্রিয়া, সন্দীপ্তা ও হীরামতিদের মতো তরুণ ডিজাইনাররা। নমস্কার, আমি অর্পিতা। আমার ব্র্যান্ডের নাম বুনোট। আমি এই প্রথম আর কি আমার ফ্যাশন শো হলো। তো আমি যে কালেকশনটা করেছি সেটাও সাস্টেনেবলের ওপরেই, কারণ আমার যে মেটেরিয়ালগুলো ইউজ হয়েছে যেমন ব্যাম্বু ফ্যাব্রিক্স হয়েছে, হ্যান্ড ওভেন হ্যান্ডস্পন খাদি কটনের ওপর হয়েছে, তসর, মালবেরি সিল্ক এগুলোর ওপর হয়েছে। এবং তিতলিয়া ফ্যাশন স্টুডিও যে আমাদের এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে তার जন্য আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। मैं हूँ स्नेहा पटनायक, ओडिशा से। मुझे तितलिया फैशन स्टूडियो के साथ फैशन शो करके बहुत अच्छा लगा और ये मेरा सेकंड है फैशन शो, लेकिन बहुत अच्छा था मुझे इनके साथ काम करके। मेरा कलेक्शन था सी बीच को लेके, पीस को लेके थोड़ा शांत, और कलर बहुत सोवर कलर को लेके मैं काम की थी। और ये मैं सोची थी कि एज ए मतलब पूरी बीच जैसे कोणार्क चंद्रभागा को लेके, तो बस उसी को लेके मैं सोची काम करते हैं। और बहुत अच्छा बना था गारमेंट भी, और तितलिया मुझे बहुत सपोर्ट की इसको लेके। सो थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर कॉलेज, बहुत मजा आएगा। कलेक्शन मतलब बेसिकली एक राजस्थानी टाइप के ऊपर है, जिसका नाम है शीश महल, जो जयपुर में बहुत अच्छा है। बेसिकली उसमें वर्क सीक्वेंस का है, मिरर का है, और आप कलर्स जो हम लोग को बहुत स्मूथिंग रखा है। जो मतलब हम लोग को जो पूरा कलेक्शन है वो एक्चुअली सेमी ब्राइडल और ग्रूम के ऊपर है, मतलब शादी का नहीं है, पर उसके जो रिलेटेड मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं, हल्दी, संगीत, मेहंदी, जो भी बाकी सारे होते हैं राजस्थानी बेस्ड है। हम लोग का पूरा, हम लोग ने कुछ ज्वेलरीज के थ्रू हम लोग ने राजस्थानी टचेस भी दिया, जिससे मतलब लगे कि पूरा राजपूती प्रॉपर राजस्थानी मारवाड़ी टाइप फीलिंग्स आएगा हम लोग। इस कलेक्शन के ऊपर हम लोग इसलिए बनाया है कि लाइक लोगों को देख के लाइक एक पूरा लाइक एक ब्राइडल कलेक्शन जो होता है ना, उसका लाइक पूरा रेप्लिका है। देखिए, क्राफ्टमैनशिप और आर्टिज्म ये स्टार्टिंग ही हुआ है ये सब रिसाइकल प्रोडक्ट से, बिकॉज एज अ फैशन इंडस्ट्री में ये थिंकिंग एंड थॉट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक मतलब रिसाइकल प्रोडक्ट को एक मास्टर पीस में क्रिएट करे। तो वैसे हम लोगों ने जैसे अपकमिंग फेस्टिव सीजन और वेडिंग कलेक्शन के थ्रू हम लोगों ने लाइट वेटेड और सटल कलर के ऊपर, जैसे राजस्थान के आमेर में स्थित आमेरगढ़ फोर्ट में एक स्पेशल पार्ट शीश महल, उसको हम लोगों ने अपने कलेक्शन में पोर्ट्रे किया है। और ज्वेलरीज, सिल्वेट, ईच एंड एवरीथिंग लाइक आजकल के जो पेस्टल ट्रेंड को हम लोगों ने दिखाया अपने कलेक्शन पे। उसके साथ प्रॉपर हैंडवर्क, जैसे हम लोगों के गारमेंट से लटकन से लेके ब्लाउज का काम, एक अच्छा ब्रांड के थ्रू हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, और लाइफ टाइम के लिए एक प्रेजेंटेबल मेमोरेबल मोमेंट। हेलो, मेरा नाम पूर्वा केशरी है, एंड थैंक यू सो मच तितलिया फैशन स्टूडियो टू गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। तो हमारे कलेक्शन जो राजस्थानी शीश महल से इंस्पायर्ड है, हमारी कलेक्शन इस कलेक्शन के रूप बस कपड़ों में सीमित नहीं है। इसका हर तार, हर कारीगर, गोटा पट्टी, हैंड वर्क, बीट वर्क, जरी वर्क, बहुत सारे वर्क हम लोग मिलके पूरे राजस्थान का कल्चर को, उसके काम को हम लोग कपड़ों में दिखाए हैं। প্রতিভাবান নতুন ডিজাইনারদের জন্য তিতলিয়া ফ্যাশন স্টুডিওর এই ডিজাইন কার্নিভালের প্ল্যাটফর্ম যে এক অভিনব মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরে তিতলিয়ার 3 পার্টনার আশা, তসনিম, জয়ী ও দেবাশিস সেন জানালেন,
এই প্রসেসে চলছে বিগত 3.5-4 মাস ধরে। আমরা বলতে গেলে 24 ঘন্টার মধ্যে 4 ঘন্টা শুধু ঘুমিয়েছি, 20 ঘন্টা কাজ করার চেষ্টা করেছি কালেকশনগুলো নামানোর জন্য। এবং তৃতীয় যে লাস্ট কালেকশনটা আছে, মুডস যার নাম আছে, সেই কালেকশনটা পুরোপুরি টেক্সটাইল ওয়েস্ট, রিজনাল হ্যান্ড এমব্রয়ডারি এবং আমাদের প্রকৃতির রং, প্রকৃতির পাতা নানা রকম ব্যবহার করে আমরা কালেকশনটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি। এভাবে ডিজাইন কার্নিভালটা ফাইনালি সাকসেসফুল হলো। আমরা ব্রাইডাল লঞ্চ করলাম এবং ব্রাইডাল অবশ্যই পুরোপুরি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব আপসাইক্লিং ওয়েতে করা, আর রিজিওনাল যেগুলো এমব্রয়ডারি আছে এমব্রয়ডারি প্লেসমেন্ট করে করা, মানে পুরো কালেকশনটাই আছে এমব্রয়ডারির উপরে। গ্রেটফুল আমাদের স্পন্সরের জন্য যারা আমাদেরকে ইভেন্টটা সাকসেসফুলি করতে হেল্প করেছে। লাস্ট 2 সপ্তাহে 2 জন কারিগর মিলে প্রায় কতগুলো ড্রেস নামিয়েছে, 40 প্লাস ড্রেস ওরা নামিয়েছে। এই কথাটা না বললেই নয়, মানে লাস্ট 2 সপ্তাহে, তারপর 4 মাস ধরে তো চলছেই। সাস্টেনেবল ফ্যাশন, যেটা কেউ কেউ বলে যেটা তো সোনার পাথর বটে, এদিকে ফ্যাশন করব, এদিকে পরিবেশের কথা ভাববো, কিন্তু দুটোকে যে এক করা যায় এরা সাহসের সঙ্গে দেখাচ্ছে। খুব চমৎকার অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমি চাইবো এরা যেন আরও সাফল্য পায়।